Okay lang naman. Ikaw mami ma? Hindi ka lang manaya ma? Dito ka, mama ko din. Mama ko din to, sige. Diyan ka lang kasi manayam ta. Diyan ka mamimirinda. Okay. Diyan ka manghugto. Kaya diyan ka lang manayam. Duga. No problem ka. Mama ko to kang. Napili-krik pa nyo. Mapaypay ka ba? Ano bata ka? No problem ka mo, Neng. This is my mama's house. Time na ano? House kang. Mama's house. And our house kang. Hindi, family feud daw. Ninang dit house kang. And you with us kang. You know, Tita Guyang kang. Mama is with us kang. I love her kang. Ay, bali. Mo ang beat, hawak mo video lang. Ang like, wow.